Ya, selamat malam saya ucapkan untuk para sahabat Telegram yang sudah bergabung di pertemuan malam ini. Dan ini sudah pertemuan ke-19 nampaknya untuk malam kali ini. So, good evening, everyone. I would like to greet you one by one as usual for those who have joined in our meeting tonight. So, okay, so if you can listen to my voice clearly, would you please chat in the type in the chat box that my voice is clear enough now? So cukup jelas begitu. So you can send me a message. Direct message is okay. So just to make sure that my voice is clear enough, because previously we had a chat, but the voice is not really good here. Okay, thank you, Mbak Logan, for the confirmation. Okay. Anyone else? I hope that you are able to listen to my voice clearly ya here. Thank you, Mbak Kanya. Okay, thank you, Mbak Tifa. Yes, okay. So just in case that my voice here stops in the middle of the program, yeah, or my video is lagging in the middle of in our meeting here, so just please let me know by sending a message in the chat box, yeah. Okay. All right. Yes, thank you, Mas Daniel Theodorus. Yeah. Yeah, we still have 7 minutes to go before this meeting starts. And then as usual, I would like to greet you all here one by one. So this meeting has been attended by 12 participants right now. And okay, welcome back again, Mbak Ambar Sri Lestari. It's nice to meet you again here. And then we also have Arina Sulfa. I guess you are always attending this meeting. Thank you, Mbak Arina Sulfa. Mbak Arinal Haq. Okay, seems that you are a newcomer here, but maybe you already joined my meeting, our meeting here last few weeks, yeah? Okay, and then Mas Daniel Theodorus will come back again here. We also have Kanya Satalini. Okay, I guess that you are also a newcomer. Welcome to our meeting here, and also Mbak Lauren. Yeah, so you always attend this meeting regularly and on time here, ya, Mbak Lauren. The same as Mbak Nurul, Mbak Tifa, Faulisa, welcome back again. Mbak Sekar, I guess you are not yet connected to the microphone right now, but I hope that you can still hear my voice clearly now. Mbak, Mbak Safira Al-Tifa, yes, okay, welcome here. Okay, still connecting to the audio ya, Mbak Sekar. Okay. Okay. It was raining very hard. Yeah, I know that last week. I still remember it was raining very hard, and that was blackout. Yeah. Okay, so that you could not join our meeting last week. Yeah, Mbak Ambar. Okay, so hopefully the weather is already nice right now. Yeah. Okay. And then, as usual, this program, this video will also be uploaded in YouTube. So there will be a YouTube viewer that is watching our program right now. And it is better for us also to greet the YouTube viewers and also to let to let them know our position, yeah, the city that we belong, the city that we are staying right now. Yeah. So as usual, please type the city where you are from in the chat box so that the YouTube viewers can know exactly your position, your location right now. Okay. So I myself, my position is in Yogyakarta right now, even though I'm not originally from Yogyakarta. I was born in the capital city of Central Java, but I grew up in the student city or also Gudeg city that is in Yogyakarta here. So just a bit, my profile is that I've been teaching English since 2004. So it's been how many years? Yeah, so around 16, yeah, 16 or 17 years that I've been teaching English in several different places. And my passion is actually also in teaching, especially teaching the language testing, so particularly at TOEFL and also IELTS.
Okay. Okay, so please chat for all of us here, the city that you are from right now, so that I can read you one by one where you are from, even though I know some of you still stay in the same city here. Yeah. For the YouTube viewers, yeah, so this meeting is attended by many participants throughout Indonesia. Yeah. So we've got someone from Palembang, and we also got someone from Jakarta. And there's also someone who is from Sulawesi, yeah, or Celebes. Okay, and some of them are also from Java here. Yeah. Okay. Yeah, that's now 15 participants already. And one more, if later I have a screen sharing and the screen turns into blur, or when the screen sharing is, what is it? Blocked by a kind of black screen like that one. So please let us know. Yeah. So please let me know so that I can just stop the screen sharing and then re-share the screen later. Yeah. Okay. Yeah, our topic, our material for tonight. So after we had listening last week, so now we will have the structure. Yeah, we will have the structure right now. Anyone still remember about the last skill that we learned in structure? Ada yang masih ingat? Pertemuan terakhir untuk skill structure yang kita pelajari itu tentang apa? What can you still remember? Is it the structure skill? Ayo. So if you are always attending this meeting and probably also taking notes, I believe that you are still remembering the skill that we learned from a couple of weeks ago. Yeah. What skill that we learned in the last meeting for structure? Ada yang tahu? Okay. Yeah. Welcome. There is someone who is a newcomer here in the second meeting. Yeah. Okay. I hope that Mbak Nurul, you can catch up all the materials in our previous videos that you can watch in YouTube. Yeah. Okay. Mbak Leonie, thank you for reminding us here. It's about parallel structure. Yes. Mas Daniel, okay, welcome. So this is your first meeting. Hopefully that you are willing to join our meeting here until the end of this program, yeah? Okay. It's about the parallel structure. Okay, right. So that's the key, parallel. Okay, what is the concept of parallel actually? So parallel actually is the same as what we call balance. Yeah, so when something is parallel, it means that it has a good balance. So what is balance actually happens in the sentence. The sentence is balanced whenever we think about what is being parallel, yeah, and also in the sentence there must be group of words that must be parallel into one another. If I have two activities in the same sentence, for example, I say that I like singing and dancing, for example. So there are two words that actually is parallel, that is singing and dancing. Okay. So singing one is using verb ing and the other one dancing is also using verb ing. That's what we call by parallel.
Yeah. Okay. And there's also a chat from Mbak Susiana. Okay. Welcome, Mbak Susiana. If this is your first meeting, hopefully that you can join our meeting here until the end of the program. Yeah, so not just this meeting, but also the rest of the program. Yeah. Okay. So who else here that is the new member? Ada yang new member lagi di sini? This meeting is 24 meetings of the complete TOEFL course. Yeah, so we allocate this meeting for listening and then structure and also reading. Yeah, so 6 meetings allocated for the listening, and then the 6 meetings allocated for reading, and finally the 12 meetings are allocated for structure. Okay, so why do we have structure more meetings than the other skills? So that's because structure actually has the most skills that actually we need to cover. Yeah, other than any other skills. Yeah, so that's why that is our consideration that actually we allocate more meetings for structure skill. Yes, welcome also, Mas Arina. We also have Mbak Vivian here. Hello, Mbak Vivian. Mbak Indah, I guess. Mas Asmi Rizky, welcome. Okay. Yeah. Yeah. So let's begin this meeting. It's already 7 and I would like to open this meeting officially. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Okay. It's very nice. It's very good to see you again here. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan skill structure, dan I would like to have a question, a very basic questions for all of you. If you know what is a verb, a verb, you know verb is the kata kerja. Okay. So in your opinion, how many types of verbs are there? How many types of verbs are there? Oke. Silahkan untuk mengetikkan jawaban pada kolom chat di situ. How many types of verbs are there? Yeah, I'm waiting your answer. How many types of verbs are there? Okay, thank you for the response. If you are not self-confident enough, you can send me a direct message, that's fine. Yeah, so how many types of verbs are there? So according to Mas Daniel Theodorus, thank you for the response, Mas Daniel. According to him, we have verb 1, verb 2, verb 3, and verb ing. Okay, all right. So I will just collect your answer. I will just, keep your answer here, whether it is true or not. So I just want to say thank you for your response here. Okay, Mbak Leonie, you see it from irregular and regular. Okay, thank you. And Mbak Amber, you mentioned 3. If you don't mind, you can also type what are the 3 verbs that you mean here. And Mbak Susiana, okay. Hanya 2 saja Mbak Susiana, so verb 1 and verb ing. Oke, ya. Kita tampung dulu jawabannya di sini ya. Oke. So my question here is how many types of verbs are there? And then please mention what they are. Okay, if you mention there are, ada 3 sir. Okay, yeah, so what are they? Ada 5. Okay, yes, what are they? So please mention. Yeah.
So I will also mention your answer here. That's because in our YouTube viewer, they cannot see the chat box here that you sent to me. So I will need to get your answer here for all the YouTube viewers. Yeah. Okay. Thank you, Mbak Ambal. Verb 1, verb 2, verb 3. Oh, and verb ing. So I guess that's the same answer as Mas Daniel, yeah? Okay. So you have the same answer with the same answer as Mas Daniel. Okay, the others? How many kata kerja? How many verbs are there in English? Okay, so there are various reasons. There are various answers actually that you can say if they are 3, if they are 4, if they are 5. Okay, now, so the first, when you have verb 1, so verb 1, that's what we call the present time. Yeah, that is used for the present time. So that's verb 1. Okay, and then verb 2, yeah, that is the verb that we use when we refer to past tense. And then verb 3 is something that we use for, what is it? Not past tense, but past participle. So we have present. We also have past. Okay. If you refer to verb 1, verb 2, verb 3, it means that you relate the verb with the tenses. Yeah. The answer is not wrong. The answer is correct. It means that the way you think, if your answer is verb 1, verb 2, verb 3, it means that you relate the verb with the tenses. Okay, you know what I mean? And then if you mention, oh ada dua sir, okay. So dua itu adalah regular and irregular. Okay. So when you relate the verb is regular and irregular, it means you talk about the pattern, the form of the verb. Okay. It is also not false either. Yeah, it is correct actually. It is regular or irregular, itu bisa kita lihat apabila kata kerja itu kita ubah dalam bentuk verb 2 atau verb 3. Nah, itu sebenarnya saling berhubungan. It is actually related to one another. If we talk about regular and irregular, we don't know the verb is regular or irregular until we apply the verb in the past tense or past participle. Tahu di situ? Contoh, give me one example of a verb. Coba. Oke, give me one example of a verb. Berikan saya satu contoh kata kerja. Coba. Okay. So we have work. Yeah. So you have W-O-R-K. Itu membacanya bukan work loh ya di situ. So most of us we are very enthusiastic sehingga membacanya untuk kata kerja bekerja ya. So W-O-R-K, W-O-R-K kita membacanya bukan work tapi walk ya. Kalau walk itu sebenarnya berjalan ya. Oke, we have work. Nah, dari Mbak Lau kan di situ ya. So work termasuk jenis kata kerjanya kata kerja apa di situ? Nah, we know that work belongs to, kita lihat dulu apakah regular atau irregular. It is regular. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah regular? Nah, ketika kita ubah verb work menjadi bentuk lampau, maka dia mendapat akhiran ed. And when the verb has the ed form, it means that it belongs to the regular verb. Nah, cukup jelas ya di sini. Oke. And then, misalkan saya ada kata kerja seperti ini. You know, work. Let me just use the
Microsoft Word ya, so that everyone else can see, especially the YouTube viewer. Karena kalau saya hanya menulis di menu chat, mungkin untuk yang YouTube viewer tidak akan bisa melihat di sini. Saya akan membuat untuk screen share di Microsoft Word, supaya nanti juga bisa dipakai untuk teman-teman belajar juga di sini. Oke. Can you see my screen share right now? Bisa melihat kah untuk screen sharing? Halo, can you see my screen sharing right now? Bisa ya, I hope. Yes, okay, thank you. Sebentar, ini malah ketutupan sekarang. Ya. Nah, if I have work, for example here, work termasuk jenis kata kerja bentuk keberapa di sini? Bentuk? Oke, verb one. Yes. Nah, if I have this, for example, kata kerja bentuk keberapa di situ? Untuk working, Ya, kalau jawabannya V ditambah ing di situ, itu kan untuk polanya ya, Mas ya. Polanya adalah V ditambah verb ditambah ing. Nah, yang diingkan di situ, maksud saya adalah itu bentuk kata kerja keberapa yang diingkan. Apakah bentuk pertama, kedua, atau ketiga? Untuk Mbak Nurul, ya, oke, itu untuk present continuous. Nah, sudah mahir di situ. Itu namanya untuk present continuous. Ya, oke. Pertama, jelas. Oke, yang diubah dalam bentuk verb ing adalah di sini bentuk pertama. Nah, bentuk kedua dari go, misalkan kita ada went. Tahu ya di situ? Nah, bentuk keduanya dari go adalah went. Yang diubah menjadi verb ing itu adalah going, kan? Wenting, apakah ada yang sudah pernah mendengar? W-E-N-T ditambah ing di situ, wenting. Tidak ada kan di situ? Nah, oke. Working masih tetap dalam bentuk verb one di situ. Nah, saya tanya, bagaimana dengan ini? Itu bentuk keberapa, teman-teman? Untuk works. Apakah masih bentuk pertama di situ? Oke. Masih dalam bentuk pertama, verb one. Oke. Satu lagi saya kasih. Ya. Bentuk keberapa, teman-teman, di situ? To work. Apakah masih sama itu bentuk pertama? Oke, thank you Mbak Dinda. Oke, thank you Mbak Kanya. Oke. Nah, verb one. Thank you. Nah, ternyata untuk verb one itu tipenya ada bermacam-macam. Ada yang work, kita mengklaim itu bentuk pertama. Oke, ya. Gimana dengan working? Nah, itu juga bentuk pertama. Tidak ada kok work ditambah ed ditambah ing, nggak ada di situ. Kemudian works, bentuk keberapa di sini? Sama bentuk pertama. To work, bentuk keberapa? Iya, bentuk pertama. Oke, right. So, if for example you are asked di situ ya, Anda ditanya di situ. Bentuk pertamanya apa di situ? Kata kerja. Nah, itu bisa pilih di situ, bisa work, bisa working, bisa works, bisa to work. Ketika ditanya itu yang kata kerjanya bentuk keberapa? Bentuk pertama. Nah, berarti jawabannya pilihannya ada 4 di situ. Nah, so if I have this one. Yes. Okay. If I have the sentence like I will work next Monday.
Oke. Saya tanya untuk tenses-nya itu tenses bentuk apa tuh di situ? Past, present, atau future? Is it present continuous, Mbak Nurul? Okay, yeah. So that's a future. Yeah. So how do you know if it is the future? How do you know if it is the future? We know that it is the future because, okay, ya, karena ada kata will di sini. Ya, kata will pasti identik dengan apa yang akan terjadi. Ya, karena will berarti adalah akan. Oke. Dan ada satu jawaban lagi itu mengatakan bahwa ada di situ time signals-nya ya. Thank you Mbak Dinda. Ya, kita bisa tahu bahwa itu next Monday. So that means because it is now Saturday right now, and then next Monday it means that we have 2 days more, ya, the day after tomorrow, so that will be the future. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya, ya, so probably if you have kids ya or children, Pak, Bu, itu polanya terus gimana? Nah, so what is the pattern of the sentence? So we have the subject, okay, and then, okay, remember pada pertemuan pertama saya jelaskan untuk structure bahwa yang namanya kalimat itu harus terdiri atas minimal 1 subject and 1 predicate. Ya, okay. So we have the subject I, and then we have the predicate. Nah, predikannya itu apa teman-teman di sini? Predikannya adalah predikannya, what is the predicate, guys? Predikannya adalah, oke, saya tanya, predikannya apakah work atau will work? Kalau misalkan predikatnya adalah work, maka will itu berarti apa di situ jabatannya dalam kalimat? Ayo. Kita dapat predicate ya. Kalau misalkan predikatnya adalah work, maka will-nya di situ posisinya sebagai apa dalam kalimat? Ya. Saya tanya predikat ya di sini ya, bukan tanya verb-nya ya di sini. Nah. Aduh. Oke. Yang namanya predikat itu adalah ini ya, will work. Nah, will work ini adalah predikat. Jenisnya jenis kata apa? Kata kerja. Kita namakan di sini sebagai verb phrase. Dalam verb phrase itu terdiri atas main verb. Main verb-nya adalah verb. Kemudian will-nya di sini sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Oke. Jangan mensalah kaprahkan antara predikat dengan kata kerja. Ya. Predikat adalah jabatan dalam kalimat itu apakah dalam sebagai subjek, predikat, atau objek. Sementara verb, auxiliary verb itu termasuk jenis katanya. Ya, oke. Nah, will work predikat itu berupa kata kerja yang diikuti oleh yang didahului oleh auxiliary verb, kita namakan sebagai verb phrase. Ya, oke. Nah, di situ will sebagai auxiliary verb, oke, saya nyebutnya di sini modal saja ya. Nah, oke. Jadi untuk yang namanya modal selain will itu ada apa saja teman-teman? Teman-temannya will di situ? Ada will, ada. Ayo. Ada apa lagi? Can, betul Mas Aginal, apa ada shall, oke. Yes, banyak sekali teman-teman ya. Can, must, may, should, shall, would, might. Ya, thank you Mbak Paki ya. Sudah bergabung ya di sini. Oke. Nah, setelah modal kemudian diikuti oleh apa di sini? Nah, ini tadi. Kalau oke, diikuti oleh apa teman-teman? Setelah modal diikuti oleh ya verb one. Nah, kalau di sini oke, verb. Ya, thank you jawabannya. Kalau di sini jawaban kita adalah setelah modal diikuti oleh verb one, maka berarti kalau begini bisa dong. I will working next Monday. Atau di sini bisa dong saya tuliskan I will works next Monday.
Bisa dong kalau begitu. Karena working juga termasuk verb one. Works pun juga termasuk verb one. Ya kan? Bisa dong saya mengatakan I will to work next Monday. Karena to work pun juga termasuk verb one. Nah, terus jawabannya bagaimana? Kalau hanya work saja di situ, modal diikuti oleh tidak verb one, tetapi lebih detailnya lagi adalah apa tadi yang sudah menjawab di atas tadi. Jawabannya siapa ya tadi? Sudah tertutup chat yang agak panjang di situ tadi. Lumayan ramai malam ini. Oke. Diikuti oleh infinitive. Nah, di sini. Oke. Jadi konsep infinitif adalah pertama, dia pasti termasuk jenis kata kerja bentuk satu, ya. So infinitive that must be verb one. Oke. Kedua, yang namanya infinitif, dia tidak mendapatkan akhiran atau tambahan apapun, ya. Tidak mendapatkan tambahan ing, tidak mendapatkan tambahan s ataupun tidak mendapatkan es, ya, itu yang namanya infinitif. Oke. Dan juga dia tidak mendapatkan tambahan to di depan. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kata work, dia tidak ada to di depan, tidak ada s di belakang, tidak ada ing di belakang, maka itu paling tepat dengan bentuk yang pertama paling atas. Nah, inilah yang kita namakan sebagai infinitive. Oke. Jadi, what is infinitive? An infinitive is a verb which has no suffix, yang tidak mendapatkan akhiran apapun ataupun didahului oleh to di depan. Ya, so that is infinitive. Okay, up to here, are there any questions so far? Not yet. So far, so good. Okay, yeah. If so far so good, I will go to our topic tonight. Okay, how about now? Can you see my screen sharing? Bisa ya? Oke. Apakah untuk screen sharing saya di sini tertutup oleh black box di sini, kotak hitam di situ? Tidak? Oh iya, tertutup oleh black box ya di sini. Coba akan saya pantau sebentar karena ini semenjak kemarin saya tidak tahu mengapa kok kemarin juga ada yang mengeluh sama ketika saya memberikan kuliah itu ada yang tidak bisa saya join lewat di sini. Oke. Oke, how about now? Sudah tidak tertutup ya, mungkin hanya yang di sebelah kanan saja di sini. Yeah, so our topic here is about problems with the form of the verb. So that is why we learn about what is infinitive ya di depan. Perbedaan antara infinitive dengan verb one sudah cukup jelas di situ. Oke, nanti kalau kalau kurang jelas bisa diputar ulang untuk rekamannya di YouTube siaran ulang. Nah, yang kita namakan sebagai infinitive itu menurut buku yang kita pakai di sini, itu buku ini menyebutnya sebagai base form. Ya, ada yang menyebutnya juga bare infinitive. Ya, so bare means without additional anything.
yeah, without additional. Yeah. So we have walk, hear, cook, sing, come, and begin. Tidak ada to di depan, tidak ada ing di belakang, pun tidak ada s atau es di belakang. Ya. Ini kita namanya base form atau infinitive. Nah, sedangkan dalam bentuk present, so this is what is familiar with verb one. So present time, the present tense, is the verb one that we use right now. So when it is present time, when we have third person singular, masih ingat di situ, kalau subjeknya adalah he, she, it, maka dia pasti mendapatkan akhiran s atau es. He walks to office every day, for example. Walks adalah bentuk pertama, verb one. Tetapi dia bukan merupakan infinitif karena sudah mendapatkan akhiran s. Okay. Every night, my neighbor always hears strange noise, for example. Nah, so you have hear plus s. Yang mana dia merupakan bentuk pertama, verb one, tetapi dia bukan merupakan infinitif. Oke, begitu juga dengan cooks, sings, comes, and begins. Okay. And then the other one is what we have the present participle. Mungkin lebih dikenal dengan nama verb ing. Okay. The verb ing itu nama kerennya di sini adalah present participle. Jadi present participle adalah bentuk pertama dari kata kerja infinitif yang ditambah akhiran ing. Oke, sekali lagi. Present participle adalah bentuk pertama dari kata kerja infinitif yang mendapatkan akhiran ing. Walking, hearing, cooking, singing, coming, and beginning. Okay, so when we talk about the past tense, the things that already happened in the past, so we use the verb to or the past tense. For some reasons, there are regular and irregular verb. Jadi jawaban Anda tadi tidak salah. Ketika itu regular atau irregular, itu mengacu pada bentuk lampau yang ada akhiran ed, kita namakan sebagai regular. Walked, and then cooked, dia berakhiran ed, maka kedua kata kerja ini merupakan bentuk regular, sedangkan sisanya dia merupakan irregular karena tidak mendapatkan akhiran ed atau memiliki bentuk atau form yang baru. Hear menjadi heard, sing menjadi sang, come menjadi came, begin menjadi began. Okay, I hope that's clear. And the other one is what we call the past participle. The past participle here itu lebih dikenal dengan nama verb 3, ya. Verb 3, bentuk kata kerja bentuk ketiga. If it is regular, so it means that it always follow the format past tense. Pasti sama karena dia hanya mendapatkan akhiran ed. Walked sama dengan walked. Cooked sama dengan cooked. Sedangkan untuk yang irregular, karena dia memiliki format sendiri, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sama bentuknya dengan past tense. Dan kemungkinan kedua, dia memiliki bentuk atau format yang baru, seperti pada kata sing, bentuk keduanya sang, bentuk ketiganya sung. Oke. Untuk kata come, bentuk keduanya came, bentuk ketiganya dia berubah menjadi bentuk pertama lagi, yaitu adalah come. And then verb 1 begin, verb 2 you have began, and then verb 3 you have begun. Okay. So this is the very basic principle when you learn about the verb.
Ini baru jenis kata kerja saja ya teman-teman. Dalam bahasa Inggris kita ada berbagai macam jenis kata, ada kata benda, kata kerja, kata sifat, and things like that one. Jadi ini kita harus membahas tentang kata kerja terlebih dahulu di sini. Ya, oke. Ini merupakan bekal kita karena kalau kita tahu di sini termasuk jenis kata kerja, bentuk keberapa, kemudian regular, irregular itu akan sangat membantu kita dalam mengerjakan structure. Oke. Next, I will go to, ketentuannya pada skill ini adalah ketika kita menggunakan have, ya, oke, kita menggunakan past participle. After have maka diikuti oleh past participle. Nah, sebelum kita ke skill 30 yaitu penggunaan have plus past participle, saya akan terangkan terlebih dahulu untuk penggunaan have dalam kata kerja di sini. Oke, I will just start a new screen sharing. Oke. Right. I have a sentence like this. Okay. Please read my two sentences. This one, yeah, what I mean? I have a good book and I have bought a good book. Okay. Now, we don't talk about the meaning of this sentence, but we are going to focus on the word have. Oke, silakan cermati sebentar untuk bentuk have. Apakah bentuk have di atas dengan bentuk have yang di bawah itu mempunyai kegunaan atau fungsi yang sama atau berbeda? Jika itu berbeda, okay, what is your explanation? What is your justification if it is different? Mohon maaf kalau saya membuka kolom chat, nanti akan ada semacam black box di sini ya teman-teman. Oh, thank you Pak Ramasdin, Mbak Nurul, oke, and Mbak Leoni, Mbak Makia, oke, thank you. Oke, ya. Ternyata ada beberapa partisipan yang menjawab berbeda di sini ya. Oke. Meskipun itu penggunaannya adalah have, tapi have yang di atas dengan have yang di bawah memiliki fungsi kegunaan yang berbeda di situ. Oke, yes. Nah, kalau ditanya di situ, which one is the verb? Have mana yang merupakan verb di situ? Is it the first or the second sentence? The second, yang merupakan verb di situ. Ada sense ya di sini. Tidak ada sense, nampaknya Mbak Makia di sini. Ya. So, kita okekan dulu untuk kalimat yang ada di sini ya. Oke. Ketika I di sini dia merupakan subject, and then have here function as the predicate, and then good book here function as the object. Okay. Now, let's focus on the
predicate itself. Yeah. So the predicate here, ya, predikatnya berupa apa di sini? Merupakan kata kerja. Otomatis predikat merupakan kata kerja. Sudah saya jelaskan di pertemuan pertama sebelumnya. Nah, kata kerja yang mana yang kita pakai dalam kalimat kalimat kita yang pertama ini? Okay. Yes, exactly. So this is what we call the verb one yang kita pakai di sini, atau lebih tepatnya lagi kita namakan sebagai infinitive. Okay. So I will just underline here and also highlight with the yellow color. This one. Okay. Now, what about the second sentence? Yeah. For the first sentence, I hope that this is clear. Subjeknya adalah I, predikatnya adalah have yang berarti mempunyai, and then a good book here as the object. The predicate here is the verb, which is also an infinitive karena tidak ada akhiran s, tidak ada akhiran ing, dan tidak ada awalan to di sini. Okay, I hope that is understood. And for the second sentence, the same I will underline here, and this serves as the subject. And then, okay, saya tanya, predikatnya yang mana, teman-teman? So, which one is the predicate for my second sentence? Okay, yeah. Very good. It means that you already understand, yeah? Okay, so here serves as the predicate, exactly. So, then again, a good book here serves as the object. Polanya sama di sini, SPO. Now we are going to examine the predicate. Ya, kita akan menguji di sini untuk predikatnya. Nah, predikatnya apa di sini? Okay. The predicate itself actually contains the verb, ya, the main verb, ya, and also the auxiliary verb. Nah, yang akan kita bahas di sini, yang menjadi topik di sini adalah bukan have-nya, tetapi dia merupakan both-nya. Oke. Kalau yang di atas kita fokus pada saya memiliki sebuah buku yang bagus. Kalau yang bawah kita fokusnya bukan saya memiliki, tetapi saya membeli buku yang bagus. Oke. Jadi both di sini dia berfungsi sebagai kata kerja main verb, sedangkan untuk main verb itu dia didahului oleh yang namanya auxiliary verb. Okay, I will just type here auxiliary plus main verb. Yeah. Now, what about the main verb? Main verbnya dalam bentuk apa di sini? Nah, kalau di atas karena hanya ada satu jenis kata kerja, so this is actually also the main verb. The main verb is in the form of verb one or infinitive. What about this sentence? Untuk main verb-nya di sini dalam bentuk kata kerja ketiga. Yes, thank you so much Pak Ramasdin, Mbak Nurul, Mbak Kanya, Mbak Arlin. Oke, jadi sudah cukup jelas di sini. Oke. Main verb that is verb 3. Ya. Okay. All right. So these have both. I will highlight this, and this belongs to the auxiliary verb plus the main verb. So
Whenever you are asked, okay, in this sentence kata predikatnya mana? Jangan hanya mengatakan bought predikatnya, tetapi predikatnya adalah have bought. Karena kalau hanya bought saja predikatnya, berarti kasihan nanti yang have dia tidak ada temannya dan tidak mendapatkan jabatan dalam kalimat. Nah, kalau menjawab, oh kenapa kok have bought di situ? Harusnya bought dong. Iya, yang Anda maksud di sini bought sebagai main verb. Oke, sedangkan have kedudukannya di sini adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Meskipun dia berfungsi sebagai kata kerja bantu, tetapi dia tetap menduduki jabatan sebagai predikat di dalam kalimat. Oke, catatan lagi, meskipun hanya kata kerja bantu dia tetap menduduki jabatan sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Oke. Nah, yang namanya kata kerja bantu selain have ada apa lagi teman-teman? Oke, untuk kata kerja bantu, ayo yang bisa menjawab bisa dibantu. Oke. Verb 3 barusan kita pelajari, nama kerennya juga di sini adalah past participle. Thank you. Oke. Nah, teman-temannya di sini, I have bought a good book. Oke. Kalau kita bicara tentang tenses, ya, what is the name of this tenses? What is the name of this tenses? Coba, ada yang bisa bantu jawab di sini? Untuk yang kalimat saya yang pertama di sini, tensesnya kita namakan sebagai, saya harus buka kolom chat berulang kali ya kalau begitu. Oke, saya. Oke. My first sentence here, I have a good book, dia termasuk dalam tenses wait. Here we have present. Oke. Dua-duanya present ya, Mbak di sini, Mas di sini. Ya. Oke, dua-duanya bentuknya present karena kita ada have. Ya, kita ada have. Bentuknya present. Nah, karena di sini yang pertama dia have sebagai kata kerja main verb dan juga di sini bentuk pertama tidak mendapatkan akhiran ing, tidak mendapatkan to, maka dia sangat sederhana, sangat simple. Nah, tidak mendapatkan akhiran ing, tidak mendapatkan awalan to, dia sangat simple. Kita namakan sebagai present simple. Nah, begitu. Idenya present simple adalah seperti itu. Tidak ada akhiran ing, tidak ada awalan to, tidak ada to be-nya juga. Nah, kita namakan sebagai present simple. Sedangkan yang kalimat saya yang kedua di sini, I have bought a good book, dia termasuk present juga karena kita melihat dari have-nya, tetapi dia memiliki bentuk ketiga, bought, pasti bentuknya adalah perfect. Ya. So, present perfect tense. And this one, present simple tense. Oke. Cukup jelas? Nah, karena di sini tadi have mempunyai banyak teman-teman, ada has, ada apa lagi? Had. Nah, maka di sini kalau kita menggunakan have atau has, dia merupakan present perfect tense. Tapi apabila kita menggunakan had, saya akan menggunakan had di sini. I had bought a good book. So, it means my sentence belongs to sebagai apa untuk tensesnya di sini? Untuk had di sini bukan bentuk present lagi, tetapi dia memiliki bentuk past. Dan setelah past diikuti oleh bentuk ketiga itu pasti namanya adalah perfect.
maka kita namakan sebagai past perfect tense. Oke. Okay, I hope this is clear, my explanation. So up to this point, are there any questions or discussion? Oke, cukup jelas untuk konsepnya di sini. Nah, kita akan bawa ini. So this is actually our equipment, our weapon actually. Ya, kita sebagai bekal, sebagai senjata kita untuk menyiapkan dalam TOEFL. Nah, saya akan screen share di sini untuk bagian. Nah, this one. Okay, so if you can see here my new screen sharing, semoga bisa terlihat di sini. Wait, yeah. So whenever you see the helping verb, ini buku ini menggunakan kata the helping verb ya. Oke, auxiliary verb. Ya, have dengan segala macam bentuknya, baik itu have, ada has, ada having, ada had. Maka have dan teman-temannya di sini pasti diikuti oleh past participle. Ya, pasti diikuti oleh past participle. Dengan catatan, ya sekali lagi, dengan catatan bahwa have yang dimaksud di sini adalah bukan sebagai main verb atau infinitive, tetapi have di sini sebagai auxiliary verb. Oke. Maka ini ada beberapa kalimat yang disajikan salah karena ada bintang ya. So we have an agreement kalau ada kalimat kemudian ada kata yang diberi bintang, maka di sini berarti dia konsepnya salah ya secara grammar. They had walked to school. Ada had harus selalu menggunakan bentuk ketiga. Had walked. Oke. Yang contoh kedua di sini, we have seen the show. Okay, so have here is the auxiliary verb, harus selalu diikuti oleh bentuk ketiga. Okay. Kemudian yang bentuk ketiga, kalimat ketiga itu ada he has took the test. Has di sini sebagai auxiliary verb, maka took di sini harus diubah menjadi taken bentuk ketiga. Dalam kalimat berikutnya, kita ada having diletakkan di depan. Setelah having di sini pasti diikuti bukan bentuk kedua ate, tapi eaten. Having eaten. Oke. Dan yang terakhir adalah kombinasi antara modal diikuti oleh auxiliary verb dan tidak diikuti oleh did, tetapi diikuti oleh done. Oke. He should have done the work. This one. Okay. Yeah. And the next one. If we have this sentence, like for example, my friend sang in the choir. So sang here, as we know that verb berapa teman-teman di sini? Kata kerja bentuk ke sang. Oke. Silakan dicek ya apakah bentuk kedua atau bentuk ketiga, karena ada yang menjawab versi bentuk kedua dan ada yang bentuk ketiga di sini. Nah, ada sing, ada sang, ada sang. Ya, betul. Thank you Mbak Arlin Nuari. Sang adalah bentuk ketiga. Nah, sedangkan di sini kita ada konsep bahwa, oke, saya berikan tipsnya. Kata kerja bentuk ketiga pasti kata kerjanya itu manja. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada yang menemani, dan yang menemani itulah kita namakan sebagai auxiliary verb. Oke, sekali lagi, kata kerja bentuk ketiga tidak mungkin dia berdiri sendiri, karena pasti harus ada yang menemani, dan itu berupa kata kerja bantu. Oke, jadi untuk membuat kalimat ini menjadi benar, ada dua pilihan. Pertama, silakan ubah sang bentuk ketiga menjadi bentuk lampau sang.
My friend sang in the choir. Atau silakan kalau mau ingin mempertahankan bentuk ketiga, berarti kita harus menyiapkan auxiliary verb, yaitu adalah has. Dan teman-teman yang lain bisa menggunakan had. My friend had sung in the choir. That's also grammatically correct. Okay. And the next one, we have he become angry at his friend. So become here serves as the verb 3. And then to make this sentence becomes correct, so we need to change this into past tense. Atau di sini silakan berubah menjadi bentuk has become apabila tetap mempertahankan verb 3-nya. Okay. And the same when we have the boat sunk in the ocean, so we need to have auxiliary verb has untuk mempertahankan bentuk ketiga atau menggunakan verb past tense untuk bentuk kedua. Okay, up to this point, I hope this is clear, or if you have any questions, so you can just type your questions in the chat box and then later we will discuss the answers. Okay, so this is the conclusion of our lesson for this skill, that is skill 30. When we have the forms after have, ingat bahwa yang dimaksud have di sini adalah have sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Setelah have, maka diikuti oleh past participle. Okay? So after this, we are going to have a practice on exercise 30. On the example, let's take a look on number 1. And the young girl drank a glass of milk. And from the first example, the sentence is grammatically mistaken. How can you fix this sentence? Can you type the question? Can you type the correction in the chat box, please? Anyone? Silakan untuk melakukan pembenaran dari kalimat kita nomor 1 di sini. Okay, yeah. That is if we use the subject I, ya, Pak Ramasdin. But if we focus on the subject the young girl, so it means exactly Mbak Loren. So the young girl has drunk a glass of milk. Exactly. Or if you don't want to use the auxiliary verb, so you can change this verb into verb 2. Or even verb 1, that's also accepted. The young girl drinks a glass of milk. Misalkan susu yang untuk apa namanya? Kekuatan di situ untuk menjaga stamina, ada susu apa itu di situ. Nah, itu misalkan ya sebagai present tense di situ. Okay? All right, so let's take a look on the other example before we do the rest of the exercise. Before she left, she had asked her mother for permission. Before she left, so you have left here is the past tense, and then she had asked. Yeah. Okay, so this is the what we call had-nya sebagai past. Kemudian as-nya bentuk ketiga, berarti past participle atau past perfect tense. Okay, so this answer, this statement is already correct. Okay. Okay, so as usual, please do the exercise, the rest number 3 until number 10. And then after that, send your answer if the sentence is correct or incorrect in the chat box. Later, we are going to discuss the sentence here one by one. Okay, I give you 5 minutes, please. Go ahead.
Thank you, Mbak Leonie, for the response. We are still waiting for the other responses, please. Thank you also, Mbak Nurul. And also thank you, Mbak Arina, Mas Ahmad Sarfan. Thank you. Thank you, Pak Ramasdin. Thank you also, Mas Daniel Theodorus. Okay. Okay, let us discuss together, yeah, for number 3. Having finished the term paper, he began studying for the exam. The sentence, yeah? Okay. Yeah, thank you, Mbak Ambak Lestari. Okay. So, if we see from this sentence, we focus on the have ya, because our topic here is about have ya. Kita fokusnya pada have-nya di sini karena kita belajar tentang auxiliary verb untuk skill kali ini. Nah, so having finished. So if it is put in the beginning, this is no problem actually because we also have the example having eaten. See here. So having eaten, setelah dia selesai makan, maka dia berangkat ke sekolah. Ya. Okay. So this is the same sentence as after he has eaten, he went to school. Yeah, the same concept. So having finished the term paper, he began studying for the exam. So this sentence is already correct. Yeah, so there's no problem for this. Now let's have a look on number 4. The secretary has broke her typewriter. Most of you claim that this sentence is grammatically false. It is mistaken because after auxiliary verb has, ada kata broke, in which broke itself itu merupakan bentuk kedua dan bukan bentuk ketiga. Oh, jadi berarti kita harus hafal dong bentuk pertama, kedua, ketiga. Yes, of course. So the more that you can recognize and understand about what is verb 1, verb 2, verb 3, that is the key one step ahead for you to get the higher TOEFL score. Okay? Yeah. So instead of saying has broke, kita berubah menjadi has broken her typewriter. Okay, number 4, the answer here is incorrect. Number 5, the installer should have completed the task more quickly. So number 5 here is also not yet correct. Okay, so why it is still not correct? Because let's see that after have, ya kita fokusnya pada have dulu, and then you have completes. The word completes here actually is verb 1. It is not verb 3. So to make this correct, we need to change completes into past participle, change S into D. Okay, should have completed the task more quickly. And then number 6, he has often become angry during meetings. Okay, so what do you think, number 6?
Number 6, I have 2 versions. Ada yang menjawab correct, that's no problem. But tadi saya lihat ada yang menjawabnya incorrect. Okay. I open this forum if you think that number 6 is incorrect. So can you fix the sentence or can you repair, make it correct for sentence number 6, please? Maybe that we need something that we need to know is become. It can function as both verb 1 and verb 3. Okay. Ya, become bentuk pertama, bentuk keduanya adalah became, kemudian bentuk ketiganya adalah become. Oke. Sama halnya kalau kita menggunakan come ya. So come, came, come. Nah, seperti itu. Yes, exactly. So actually the sentence is already correct because we have has and then become. Oke, jadi yang bentuk ketiganya bukan often-nya ya di sini. So often here serves as the adverb of frequency. Ya, jadi bukan often ditambah ed, tidak ya di sini, tetapi main verb-nya ada di kata become. Okay, hopefully this is clear. And then focus on number 7 now. She has regularly rode her horse in the park. Number 7, some of you type incorrect, but ada juga yang type correct di sini. Okay. But most of hanya satu yang menjawabnya itu incorrect. Okay. Ada satu yang jawabannya correct di situ. Okay, so again we need to focus on the main verb. After has sebagai auxiliary verb, maka rode di sini adalah bentuk kedua, and we need to change this into past participle, which is written. Ya, so write, wrote, written. Yes, thank you Pak Gamastin. Okay, coming up number 8, having saw the film, he was quite disappointed. Nampaknya filmnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga menjadi kecewa ya di situ. Nah, the same case number 8 as number 3 actually. So you have having finished plus verb 3, seharusnya having saw. Di sini kita berubah menjadi having seen. Ya, thank you Mbak Arlin Nuari. Okay. Very good. Now, number 9, Tom has thought about taking that job. Okay. Let me just scroll up. Number 9, what is your answer? I guess that's already correct. Yeah, no problem for number 9. Number 9, Tom has, has thought, yeah, not has bought, but has thought, yeah. Tom has thought about taking that job. Okay. So can you say what is the verb 1 of this? So verb 1, verb 2, verb 3. Jadi, begitu. Kalau dulu saya belajar, pasti tidak hanya menghafalkan sampai verb 2, nanggung di situ, tapi juga kita langsung ke verb 3-nya sekalian. Ya, jadi langsung verb 1, verb 2, verb 3 di situ. Ya. Oke. So, verb 1-nya apa teman-teman di sini? Ya, verb 1 that is think, ya. So think, and then you have verb 2 that is thought, ya. Tulisannya sama dengan seperti ini ya. So, thought, and then the verb 3 is also the same, that is thought. Yeah. Thank you, Pak Arlin Nuari. Yeah. And then the last one, the last sentence. You might have responded more effectively. So what about this sentence? What is your answer? Okay. That is incorrect, yeah. Okay, seems that you are on the way, yeah. Okay. Okay, yeah. After have, so we need to change respond into past participle, and this belongs to the regular verb. So we just need to put ed at the end. Yeah, you might have responded more effectively. Okay. All right, so up to number 10 here, as usual, I want you to send how many correct answers that you make so far. Oke, silakan kirimkan untuk jawaban benarnya ada berapa di situ.
Hmm? Oke, congratulations Mbak Aglin Wari, all correct. Mbak Leonie, oke, almost all correct. Mbak Ambar, congratulations. Pak Ramasdin, oke, salah satu Mbak Loren ya. Mbak Nurul, there's also one single mistake. Oke, ya. Mbak Arina, thank you. Mbak Makia, yes. 7 out of 8 ya. Oke, right. Up to this point, this skill, are there any questions or discussion before I move on to the next skill? Exercise 30. Tidak ada? Oke, ya. There is a question from Mas Arinal ya di sini. Belajar modal, nah salah satunya have. Oke. Syaratnya harus bertemu infinitif. Ya. Oke, saya ingin bertanya di sini. Yang termasuk dalam modal itu tadi apa saja ya di sini yang sudah kita bahas untuk modal? Ya. Yes. Oke. Nah, here. Yang namanya modal, selain will ada apa saja tadi? Ada will, can, must, may, should. Saya tutup chat box-nya dulu ya. Saya pindahkan ke atas saja. Ada apa lagi? Oops. Ada would, ya. Ada shall, oke. Ada could juga di situ. Nah, setelah modal di situ bertemu dengan ya ada might juga di situ. Belajar modal ya. Syaratnya bertemu dengan infinitif. Ya, betul Mas di situ. Ya, di situ modal harus bertemu dengan infinitif. Nah, pertanyaan saya, apakah di sini have termasuk dalam modal atau bukan? Nah, apakah have termasuk dalam modal atau bukan? Coba mungkin bisa teman-teman bantu jawab di situ. Ya. Oke. Jadi have di situ adalah auxiliary verb. Ya, thank you Pak Ramasdin di situ. Ya. Jadi have dia bukan merupakan modal. Ya, have di sini seperti sudah saya terangkan, dia masuknya adalah auxiliary verb. Nah, ketika auxiliary verb have dan teman-temannya, maka diikuti bentuk past participle. Dan satunya lagi, itu berkaitan dengan skill yang akan kita pelajari, yaitu adalah lawan katanya past participle, sebentar, yaitu adalah present participle. Ya, sebentar. Oh, itu di skill berikutnya di sini. Nah, setelah have diikuti oleh past participle, maka past participle yang lain yang akan kita pakai di sini adalah bentuk be. Oke? Ya. Untuk be di sini ada dua kemungkinan. Pertama adalah bentuk present participle. Masih ingat, bentuk present participle adalah bentuk verb ing. Oke, sedangkan bentuk past participle dia adalah bentuk verb three. Oke. Dalam buku ini itu jarang sekali atau hampir tidak pernah menggunakan tenses. Jadi untuk present perfect atau past perfect ini tidak ada di sini, ya. Oke. Tapi di sini hanya menggunakan istilah terminologi dalam bentuk sintaks, yaitu adalah present, past participle di sini. Nah, kalau teman-teman lupa bisa scroll up di atas, yang namanya present participle adalah bentuk ing, sedangkan past participle adalah bentuk ketiga atau verb three. Oke? Nah, dua kemungkinan setelah to be, kalau to be diikuti oleh present participle di sini, contohnya adalah kalimat pertama. Jadi bukan we are do our homework, tetapi yang benar adalah we are doing our homework.
Kalau kita sudah mengerjakan PR, maka PR-nya the homework was bukan menggunakan do, tetapi menggunakan was done early. Oke. Kemudian yang contoh ketiga, Tom is take the book. Tidak ada Tom is take, harusnya menggunakan Tom is taking the book. Atau dia memiliki makna yang sama ketika the book was bukan take, tapi the book was taken by Tom. Jadi shortcut-nya di sini adalah setelah kita menggunakan be, be adalah teman-temannya di sini ya. Bisa kita lihat ada apa saja. Ada am, is, are, was, were, be, been, being. Maka seluruhnya di sini dia pasti diikuti dua kemungkinan. Pertama adalah present participle atau verb ing. Kemungkinan kedua diikuti oleh past participle atau bentuk ketiga. Nah, sekarang bisa tidak kita mengambil kesimpulan apa bedanya ketika be diikuti oleh present participle dan apa bedanya atau kalau jika be diikuti oleh past participle? Ada yang bisa menjawab di sini? Apa bedanya ketika be diikuti oleh present participle dan ketika be diikuti oleh past participle? Ada yang bisa bantu menjawab? Oke, ya. Oke, bentuk present dan bentuk past ya Mbak Loren ya. Oke, present dan past ya. Present participle bentuk ing ya di sini. Kemudian bentuk past adalah bentuk lampau di sini dari ada was, were. Oke, ya. Yang kita fokuskan setelah be-nya di sini. Ya, setelah be-nya di sini. Oke. Contoh, misalkan kalimat pertama itu kan menggunakan ing, doing. Kalimat kedua di sini menggunakan done. Ya, ada doing ya, doing. Ada kedua menggunakan done di sini. Nah, we are doing our homework. Kita sedang menyelesaikan PR kita. Kita sedang mengerjakan PR kita. Sedangkan kalimat kedua, the homework was done early. PR-nya telah diselesaikan. PR-nya telah terselesaikan lebih awal. Nah, yang satunya yang satunya di. Nah, itu sudah dijelaskan konsepnya oleh Pak Ramasdin. Yang pertama adalah bentuk present continuous, yang berarti adalah bentuknya adalah aktif. Sedangkan yang bentuk kedua di sini adalah was done, bentuk past participle, memiliki makna pasif. Oke. Jadi to be diikuti oleh verb ing, dia menghasilkan bentuk active sentence. To be diikuti oleh past participle, maka dia menghasilkan passive sentence. Okay, so that's the key. Now let's have a look on the first example. Why number 1 here is incorrect? Okay. At 12, Sam is eat his lunch. Okay. Kalau misalkan itu keliru, belum benar, okay. Can you make the correction, please? What is the correction for sentence number 1? Okay, thank you. So not using eat, but using eating. Okay. Now, is it possible that eat itu kita ubah menjadi eaten? Coba. Kan karena di atas tadi rumusnya adalah kalau tidak menggunakan present participle, menggunakan past participle. Nah, apakah mungkin di sini Sam is eaten his lunch? Ya. Kalau dalam
menggunakan eaten dan eating itu harus hati-hati karena kita harus mempertimbangkan apakah kalimatnya aktif atau pasif. Kalau ini kalimatnya pasif menjadi Sam dimakan di sini kan, Sam is eaten. Nah, untuk tetap pasif maka ya betul harus menggunakan has eaten ya, Mbak Leonie, thank you. Tapi catatan tambahan sedikit di sini, kalau kita menggunakan has eaten, maka kita menggunakan present perfect tense, dan present perfect tense itu hanya kita pakai apabila kita merujuk pada unspecified time. Jadi time-nya kita hilangkan, baru kita bisa lebih afdol menggunakan present perfect tense. Begitu ya. Oke. Atau bisa juga kita ubah dalam bentuk pasif ya. Thank you for the suggestion Pak Kamasdin. Kita bisa menggunakan his lunch is eaten by Sam, for example. Bisa seperti itu. Okay? And then sentence 2 is already correct because we have to be plus verb ing. We are we are meeting them later today. Okay. Now we are going to finish number 3 until 10. Please. Okay. Around 5 minutes. Don't forget to send your answer in the chat box, please. And for the untuk link sertifikatnya, I guess that's already been shared. Di atas ya nampaknya tadi. Sudah ada link sertifikat, saya sempat melihat tadi. Oh iya. Thank you, Mbak Leonie. Ya. Yeah, thank you also Mbak Logan. Thank you Mbak Agina for sending the answer. Thank you also Mbak Leonie. Okay, so let's discuss the answer together ya. Okay, thank you also Mbak Ambar ya, and also Pak Kamasdin. Number 1, number 3, the message was took by the receptionist. So this sentence is grammatically incorrect because after to be,
They must be followed by present participle, verb ing, or we use past participle that is verb 3. And then took itu ada di tengah-tengahnya ya, jadi tidak bisa di situ. Ya. Nah, pilihannya apakah ini kita ubah menjadi taking, was taking atau diubah menjadi was taken? Coba pilihannya. Teman-teman yang lain. Oke, menurut Pak Gamasdin diubahnya menjadi was taken ya di situ. Untuk teman-teman yang lain, apakah sama? Setuju? Ya. Karena bentuknya adalah pasif, ya. Pesannya diterima atau diambil oleh receptionist di situ ya. The message was taken by the receptionist. Thank you. And continue to number 4. Being heard was extremely important to him. It is also possible that be here is put in the beginning of the sentence. Ya, apapun bentuknya, baik itu adalah am, is, are, was, were, be, been, being, that's also possible. If we put this into beginning, tetap harus diikuti oleh bentuk ketiga, that is heard, ya, being heard. So I guess that is no problem with this sentence, ya, that's already correct. Next one, go to sentence number 5. The Smiths are built their house on some property that they own in the desert. Tetangganya siapa nanti ya kalau di desert ya? So number 5, what about this? Thank you for the response. Bisa menggunakan built. Artinya dihilangkan ya, Mbak ya. That's good. Or you can also put this into verb ing ya. The Smiths are building their house. Thank you. So number 5, the answer is incorrect. And then the 6th one, it had been noticed that some staff members were late. Number 6, let me see. I guess, most of you agree that the sentence is correct, yeah, number 6. Yeah, that's no problem. After had and then followed by been, because it is passive, yeah, had been noticed. Yeah, so notice here serve as a past participle, bentuk pasif. Ya, sudah diketahui, sudah diperhatikan bahwa beberapa staff members terlambat di situ. Now let's move to number 7. The report should have been submitted by noon. Wah, ini jawabannya cukup kompak ya di sini. Number 7 here is incorrect. That's supposed to be after been, so we need to use verb 3 ya di sini. Tidak ada yang jawabannya verb ing, tapi sudah setuju, sepakat semua bahwa yang diikuti adalah verb 3 ya. Have been submitted ya. Harusnya sudah terkumpul atau dikumpulkan siang ini. Very good. Move to number 8. Are the two companies merged into one? Number 8. Any suggestion? Because you answer incorrect, number 8. I don't get when you say do are to. Do are to maksudnya apa ya di sini kok agak aneh ya kalau menggunakan do are to ya. Karena kita menggunakan hanya salah satu saja. Kalau menggunakan are, maka tidak menggunakan do ya. Mungkin or ya. Menggunakan do bisa saja di sini menjadi do the two companies merge into one. That's possible.
Ya, thank you Mbak Arlene for the clarification. Do the companies merge into one? Very good. Atau kalau misalkan menggunakan are di sini, maka kata kerjanya, the main verb-nya adalah yang merge. Oke, kita ubah dalam bentuk ing atau ed di sini. Coba, present atau past participle? Ya. Oke, ya, merge ya into one. Ya. Sebenarnya bisa ya melebur di situ, bergabung atau dilebur ya di situ ya. Digabung menjadi satu ya. Oke, melebur atau digabung menjadi satu masih memungkinkan. In my opinion ya, so that's still possible. Are the two companies merging into one atau mungkin lebih sering dengan kata merge-nya ya di sini ya. Are the two companies merge into one? Oke. Thank you Pak Ramasdin. Then the number 9, he could be taking 4 courses this semester. Okay, so after modal, nah ini tadi yang menanyakan setelah modal pasti diikuti bentuk infinitif. Nah ini kok ada ing-nya di sini. Nah yang kita lihat bukan bentuk ing-nya, tetapi kita melihat yang be-nya di sini. Nah untuk be di sini dia merupakan infinitif. Jadi yang infinitif bukan am is are-nya. Am is are itu bentuk infinitifnya adalah be. Oke. Nah, makanya di sini he could be taking setelah be diikuti oleh present participle taking. So the answer here is already correct. Ya, no problem with this. Okay, and the last number. The score information has been duplicated on the backup disk. Okay. So let's see that after has followed by been here and then duplicates. Nah, kenapa kok menggunakannya as di sini? Nah, setelah be hanya ada dua kemungkinan menggunakan present participle atau past participle. So that's why we use duplicated ya plus ed here. So the answer number 10 is incorrect. Okay. Okay, so finally we have finished until number 10, and then as usual, please send me your correct answers. How many correct answers, how many numbers that you make, please. Seven out of 8, congratulations, Mbak Leonie, Mbak Arlene Nuari. Okay, perfect for Mbak Logan, congratulations for you. Perfect, okay. Thank you also Mbak Arina, Pak Ramasdin, Mbak Ambar, okay. Yes. Ya, yang lain masih proses menghitung. Okay, any questions or discussion for this skill? Thank you, Mbak Ufaisa. Congratulations ya, 8 out of 8. Yeah. So that's what we learned for now. First, we learn about have. There are two possibilities for have. The first one, have sebagai kata kerja murni atau main verb. Dan yang kedua, have di sini sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Whenever it is an auxiliary verb, so we need to use past participle atau bentuk ketiga. Oke, semua have dalam bentuk past participle, semua have pasti diikuti oleh past participle atau bentuk ketiga di sini. Oke, that's the first that we learn. And then the second skill that we also learn is the use of be. There are two possibilities after be. The first one is using present participle. Dia menghasilkan kalimat aktif. Atau dia past participle verb 3. Maka dia menghasilkan kalimat pasif. Okay. Are there any questions or discussion so far?
Tidak ada? Not yet? Okay. If there is nothing to ask, before I end this meeting, I would like to announce you that after this program is finished, after meeting 24, insya Allah kita rencananya akan tetap melanjutkan program tahap kedua, ya, program tahap kedua, yaitu dengan agenda untuk latihan pengayaan soal dengan asumsi bahwa kita sudah mendapatkan bekal yang cukup di 24 pertemuan pertama tentang teori, dan pada tahap kedua nanti atau pada periode kedua, maka diharapkan kita bisa mengaplikasikan semua teori itu untuk menjawab soal-soal dalam latihan TOEFL yang sebenarnya. Jadi mungkin besok kita akan bertemu banyak latihan TOEFL yang sama dengan ujian TOEFL sebenarnya, tidak dengan menggunakan true false atau correct incorrect, tapi kita akan langsung ke structure and written expression yang sebenarnya. Begitu. Apakah teman-teman sekalian setuju dengan ide ini? Silakan bisa untuk menjawab di menu chat, atau I don't mind actually if you want to say something and then unmute yourself if you want to say something di sini. Nampaknya untuk Pak Arif sudah tidak ada di ruangan ini, jadi mungkin nanti saya akan sampaikan secara pribadi ke beliau. Jadi agendanya adalah kita akan mengerjakan soal-soal. Jadi kita sudah dibekali dengan teori di sini pada 24 kali pertemuan pada tahap pertama, dan tahap kedua itu kita akan mengaplikasikan teori itu, menjawab semua soal-soal, kemudian kita bahas satu-satu di situ, dan kita bisa mereview, oh ini ternyata soal tipe seperti ini itu kita menggunakan skill yang ini loh, menggunakan teknik yang ini loh. Nah, seperti itu. Itu harapan kita. Gitu. Ya, oke. Modul yang akan dipakai untuk yang tahap kedua ya, Mas ya. Tidak ada namanya di sini. Ya, besok akan kita infokan di sini karena masih kita godok matang-matang di sini untuk tipe jenis soalnya dan juga audionya, terutama yang untuk listening juga di sini. Begitu. Ya. Oke, ya, karena sebagian besar di sini sudah setuju, harapannya di sini adalah teman-teman semua masih tetap bersedia untuk tetap mengikuti program selama 24 kali pertemuan ke depan. Begitu. Jadi apabila partisipannya di sini bisa stabil, tidak menurun, dan insya Allah kalau misalkan meningkat partisipannya, maka untuk kedepannya program ini akan tetap bisa berjalan insya Allah. Ya, oke. Baik, agenda kita sudah selesai untuk malam ini. Dan ya, thank you Mas Daniel. Apabila yang baru saja bergabung, nanti bisa melihat untuk siaran tundanya di sini di YouTube channel milik Bapak Arif Setiawan. Silakan dibuka dan bisa untuk belajar secara individu di situ. Ya, oke. So thank you very much for all of your participation. Happy long weekend saya ucapkan, dan bagi yang merayakan Paskah, saya ucapkan selamat Paskah. Kita bertemu lagi Sabtu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Thank you and see you next week. Goodbye.